तार शोकना तार लांज हलाऊँ गोड़ा देखो। तो हाई फ्रेंड्स जय जगन्नाथ बैक टू माय चैनल मिस्टर संग्राम ओडिया ब्लॉग। तो आशा करूँ आप बहुत बहुत भले थे खुशी थे बिंदास थे। तो सांग मैंने काली तो आपण देखिले मैंने कड़कनाथ कुकुड़ापी आम गलु कौटी ना भितर को गलु आने बोधे 70 किलोमीटर आम बैक राइड कलु खाली मैंने कुकुड़ा खाଇବା लोभर। कुकुड़ा तो नहीं आसलु बाटे दुईटा कुकुड़ा पूरे थी आउ गोटे कुकुड़ा मैं दुईटा आनी आपण मैंने देखिले कड़कनाथरा तापर आउ गोटे गंजा गोटे आनी से मैंने कैमेरा आनी नी। तो दुईटा कौन करी ना बैग पूरे मैंने मो भाग्य एत खराब जे कि बाटर से कह टिकेट काटिदेला ऊपर दुईटा आ भूलटा मोर कौन ना मुझे बंदाबंदी कर पूरी बैग्रे से अलरेडी मरीगला। तो काल रात कौन कली ना गोटे आनी आम घर देदेली आउ गोटे नहीं गली मामू घर क्या रात अलरेडी 10टा हो गलानी दुकान फुकान सब बंद ये रखिली बड़ा पाटी कटाकटी कर गोटे रोसे करदे कुकुड़ा को कड़कनाथ को नहीं गली कौटी केन्द्रापड़ा मामू घर को नहीं गली खाइबा। तो सेठी एक्चुअली प्रोब्लेमटा कौन ना कटाकटी से सरू सरू दुकान रे बोधे समय 11टा पाखापाखि होगा 11टा होगा। तो से खाइली खाइला पर से एक्चुअली से मैंने मांसटा एत टाण था कि मुझे तो प्रथम थर खाऊँ ना मुझे भाविले बॉयलर टाइप मैंने नॉर्मल सीझी जाए सीटा भी सीझीव तो सीझिलानी बहुत टाण है। तो सेठू काली खाई पी शोली सकाल सकाल भोर उठी आसली कौटी दुकान को आबे तो समय आसी 1 बाजिगला। बापा भी ना बापा जाइए ऑफिस को साइड कम था ऑफिस को कम सारिक आसवे आ बर्तमान मुझे घर को देखा बो घर कौन रोसे कर कौन ना देखा आ काली तरकारीटा केमी पचारे कहीं अलरेडी कुकुड़ा मरी 1.5 घंटा पर रोसे कर खाइले ताकि पचारे बो कौन कौन चलते घर को जा आमती भी खाइनी मत भोक लगे कौन है कौन नहीं मुझे जानी जेहेतु सोमवार आज साधा कहीं नॉनभेज तो नथियो मुझे जानी भल भाव चलते घर को जा। कुकुर अवस्था के पड़ी बो 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 हाँ कौन हाँ कार खाए कौन गाधे ना मुंड फुंड पूरा बिंदु जोर बुझे काली ठंडा प्रबल पीकिना ये एमती कौन हो लुबु कड़ाला ता भर पड़ी लुबु नाच बाड़ खाए कौन देखान देखान ये किए खाऊला कल चिकेन कौन लगे ना बा सोमवार ना सोमवार मंगलवार शनिवार 3टा बार छाड़ दी। अरे काली से कड़कनाथ कुकुड़ा जो नुह विश्वास करूँ टाण मान पूरा मैंने अलग टाइप टाण पूरा कर टेस्ट कि पूरा जबर विश्वास कर पूरा जमा खाइलानी अधिक लगे टेस्ट कि अलग टाइप टेस्ट पूरा बढ़िया लगे तरकाटा कर पूरा आज दही पखाड़ आलू भर्ता आ गोटा कौन कह बरफ खंडा पकई देव बोबार लगे बुझे कौन जी दब से कलर ने दब तो काली राति आसु आसु थंडा मत पूरा अंगा टाइप होता मुझे गाधेली मैंने गोड़ा तो पोछि पाछि बोली भलसे पेटे पा भी देदेली
ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପୁରା ଆଉ ଉଫ୍, ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀ। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେଉନୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ କହିଥିବା କଥା ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି। କ'ଣଟା ଆମର ଶନି ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ବେଳା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଶନିବାର ମେଳା ଯାଇନି, ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି। ମୁଁ ଟୋଟା ଶନିବାର ଘରକୁ ନ ଆଇଲେ ଗାଁ ଘରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଇଁଷ। ବନ୍ଦ କରୁନ, ଠାକୁର ପାଖର ନ ମାନିକି ଆଜି ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦା ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଥିଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସ ଦେଇ ମୁଁ ମାନେ ନା, ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଡ଼ ହେଇଛି ମାନେ ଯଦି ଘରେ ବି ନ ହେବ ହୋଟେଲରୁ ବି ଯାଇକି ମାନେ ଆଣି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ମୋତେ ଖିଆ କି କରୁଛି, ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 3-4 ମାସ ହେବ। ଆଗରୁ ବୋଧେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ସାର୍ଟ ଫାଟ ଚିରି ଚାରି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ପଇସା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଆଉ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର 3 ବାର ଟୋଟାଲ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଜି ସୋମବାର ମାନେ ପୁରା ସାଧା, ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ କଲରା ଭଜା। ଏଇଟା କ'ଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚଟଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଏ ଆମର ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଦହି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ପେଟ ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳଟା ଖାଇକି ଦେଖୁଛି ଟେଷ୍ଟ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପଖାଳଟା ବୋବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ପିତାଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କଷାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ। ବଢ଼ିଆ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶୋଇ ଟିକେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେ ତାର ଶୋଇକିନା ତାର ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛି ଗୋଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ବୋଉ, ତ ଲାଞ୍ଜଟେ ହଲଉଛି ନା ଟିକେ, ତା ଲାଞ୍ଜ କ'ଣ ନେଉ ଟିକେ ଲୁବୁ ଲୁବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବିଦାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।